अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है राना हैदर। मैं जनरल सेक्रेटरी काविश मैगजीन सोसाइटी और आज मैं अपने दो दोस्तों के साथ हूँ, सुफियान अकरम और सुबहान अहमद। और ये बंदा कहता है मैंने जर्मनी जाना है। तो आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू ही ये है, मुहिब वतन पाकिस्तानी। और आज का पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़ के बाहर क्यों जाना चाहता है? क्या उसके अंदर का मुहिब वतन पाकिस्तानी मर गया है या फिर उसका अपने मुल्क से भरोसा उठ गया है? यार आप लोगों को लगता है कि जो आजकल के पाकिस्तानी हैं वो मुहिब वतन हैं? यार मुझे तो यही नहीं लगता कि आजकल के पाकिस्तानी को मुहिब वतन का मतलब ही पता हो। मुहिब वतन कहते हैं पेट्रियाटिज़म को, और पेट्रियाटिज़म होती है अपने मुल्क से मोहब्बत। वो इस बात से इरिस्पेक्टिव हो कि मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं और मुल्क में किसकी हुकूमत हो, कि मुल्क आपका डाउनफॉल में जा रहा है या तरक्की याफ्ता है, उसके अलावा उसके बरक्स आपकी अपनी लॉयल्टी और मोहब्बत अपने मुल्क के साथ हो। यार आप लॉयल्टी की बात करते हो, यहाँ पे तो अपने कौमी तराने के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। हाँ, आपकी बात से मुझे याद आया कि पिछले साल जब हमारी यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई ना, तो उसमें मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि उसकी जब ओपनिंग सेरेमनी होती है ना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें जिस जिस कंट्री से रिसर्चर्स आए होते हैं ना, तो उनकी कंट्री के नेशनल एंथम चलाए जाते हैं और उसकी रिस्पेक्ट में सारे खड़े होते हैं। तो जब सारे नेशनल एंथम्स चलाए गए तो सारे खड़े हो रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का नेशनल एंथम चलाया गया तो वहाँ पे सारे खड़े हैं और पाकिस्तानी उसके अंदर बैठे हुए थे। तो मैंने एक बंदे से पूछा कि यार आप बैठे हुए थे, आपका नेशनल एंथम था। तो कहता है यार छड़ यार की करना खलोगे, पाकिस्तान सानू दीता ही की है। तो आज के लोगों का ये उनका अपने मुल्क के लिए पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई हमारे मुल्क ने हमें दिया ही क्या है। भाई आप लोग नेशनल एंथम की बात कर रहे हो, अगर आप पाकिस्तान झंडे की बात करो वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। हालांकि वो हमारे लिए इतना अजीज़ है, हमारी जान से भी ज़्यादा अजीज़ होना चाहिए हमारा झंडा जो है, पर लोग उसकी भी कदर नहीं करते। उसकी इतनी कदर है कि जब भी अगर रात को जब सूरज गुरूब हो जाए तो उसको उतार लेना चाहिए, पर लोग उसकी उस तरह से इज्जत नहीं करते। उसको सड़कों पर वैसे फेंका हुआ है। और 14 अगस्त की बात करें हम लोग, अगर 14 अगस्त के बाद वो इस तरह सड़कों पर रुल रहा होता है। बिल्कुल, ये पता चीज़ नहीं मैंने क्या भी चीज़। ऑब्जर्व की। 14 अगस्त को सर पे रखा होता है और बाद में वही झंडा सड़कों पे। ऐसे ही है, 15 अगस्त को तो इस तरह कूड़े में, कभी कूड़े में फिर रहा होता है, कभी रोडों पे फिर रहा होता है। ये बहुत गलत बात है। झंडे से, हाँ। आप इसी की बात करो ना, अपने झंडे की बात। हमें हमारे मुल्क में तो किसी दूसरे मुल्क के झंडे की नहीं कदर की जाती है। अब कोई भी मसला हो तो ज़मीन के ऊपर लगा के उसके ऊपर से गुजरना शुरू कर देते हैं। तो ये भी गलत बात है मेरे करीब। अगर देखा जाए, कोई आपके झंडे के साथ ऐसा करे तो आपको कितना बुरा लगेगा। और वैसे भी लोगों के लिए, उनके लिए सिर्फ मुल्क का झंडा है, हमारा दीनी एस्पेक्ट भी इसके साथ रिलेट करता है, और हमारा जो मुल्क है हमारे इस्लाम की बुनियादों में बना हुआ है, तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रखता है। यार जो पाकिस्तानी जवान हैं जो बॉर्डर पे अपनी जान देते हैं इसी झंडे के लिए देते हैं, और इसी झंडे को सरबुलंद रखने के लिए देते हैं, और जब वो शहीद होते हैं तो इसी झंडे में उनको दफन किया जाता है। तो आप इस चीज़ को नोट करें कि हमें यही चीज़ें नोट कर लेनी चाहिए कि हम अपने झंडे की थोड़ी सी कदर कर लें। झंडे की कदर लोगों को पता ही नहीं उनके मुल्कियों ने दिया क्या है। लोग ये कह रहे हैं मुल्क ने हमें दिया ही क्या है। आपके मुल्क ने आपको क्या दिया है वो आप उनसे पूछें जो फ़लस्तीन में बैठे हैं, जो सीरिया में बैठे हैं, जो लीबिया में बैठे हैं, जो कश्मीर के हैं, जो इतने सालों से अपने बाप दादा की ज़िंदगियों से वो देख रहे हैं कि वो लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं सिर्फ एक नेशनलिटी के लिए कि उनका मुल्क हो गई। और यहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे मुल्क ने हमें दिया गया है। वही ना, हमारा आजकल का नौजवान मुतनफ़र हो चुका है कि हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है, हमारे मुल्क में ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, और उसी वजह से ना यहाँ से निकलना चाह रहा है, भागना चाह रहा है। तो हमारे मुल्क में अब देखा जाए इतनी अच्छी टूरिज़्म है, बाहर से ना आते हैं, जो हमारे फॉरेनर्स आते हैं आके वीडियोस बनाते हैं और बताते हैं कि मुल्क में, पाकिस्तान में इतना कुछ है, पाकिस्तान में इतनी चीज़ें हैं। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान की ज़राअत एग्रीकल्चर वाली साइड देखा जाए, आपका पूरा पंजाब माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने क्या कुछ नहीं आपको दिया। आपका पंजाब हो गया, फिर आपका बलूचिस्तान मादनियात से भरा हुआ है, आपका पेशावर फलों से भरा हुआ है। मादनियात से याद आया कि पाकिस्तान इस्लामिक मुल्कों में सिर्फ एक वाहिद मुल्क है जो एटॉमिक पावर है। इस वजह से कि आप देखें इंडिया जैसा इतना बड़ा मुल्क जो पावर सुपर पावर बनने को फिर रहा है और वो पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकता, लेकिन आप उसी के बरक्स इराक को या ईरान को देखें, उनके हालात क्या हैं। वो सिर्फ इसी वजह से मार खा जाते हैं कि उनके पास एटॉमिक पावर नहीं है, वो मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते। तो पाकिस्तान के पास जो जो चीज़ें हैं लोगों को पता ही नहीं है, लोगों की सोच होगी नेगेटिव। वो देखते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट कि पाकिस्तान में क्या नहीं है और पाकिस्तान के क्या हालात हैं। वो ये नहीं देखते जब पाकिस्तान के पास जो चीज़ें हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। और सैर व तफरी से अलावा, एटॉमिक पावर के अलावा भी हमारे पास जो चीज़ें हैं, इंपोर्ट हमारी बहुत अच्छी है। पहले हम लोग जो एक्सपोर्ट। ज़राअत, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों भी
اس کے جو پہلے ہم لوگ زراعت کرتے ہیں وہ ہم چیزیں بیچتے ہیں باہر، وہ ہماری اپنی غفلت ہے کہ ہم لوگ پھر بعد میں وہی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں. کافی چیزیں پاکستان کا چاول پوری دنیا میں مشہور ہے کہ پاکستان جیسا چاول کہیں پہ نہیں ہے. چاول ہو گئے، گندم ہو گئی، مینگوز آم ہو گئے، کہ وہ بہت پسند کیے جاتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اب باہر جا کے آپ ایک آم خریدنے لگو نا تو آپ کو 10-20 آموں کا ریٹ بھرنا پڑتا ہے، یا اس سے بھی شاید زیادہ. میں اپنی فیلڈ کے ریلیٹڈ اگر بات کروں تو ابھی ریسنٹلی ہمارے جو ریزلٹس اناؤنس ہوئے ہیں تو اس میں اسٹائل ٹیکسٹائل کی جو سب سے زیادہ ایکسپورٹ تھی تو کافی مارجن تھا. انٹرلوب ہمارے پاس بہت اچھی ایک انڈسٹری ہے جو ایکسپورٹ اتنی کر رہی ہے. ہمارا بھی جو چیزیں ہیں وہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں چیزیں کافی، پر لوگ اس چیز کو نوٹ ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے یہاں پہ رکھا ہی کچھ نہیں ہے. اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس میں یہ بھی قصور ہے کہ ہمیں وہ چیز دکھائی نہیں جاتی. ہمیں اس کا نیگیٹو اسپیکٹ ہی دکھایا جاتا ہے کہ ملک میں یہ ہو گیا، ملک کے یہ حالات ہو گئے، لیکن وہ نہیں دکھایا جا رہا کہ آپ کا ملک کہاں جا رہا ہے یا ترقی جو ہو رہی ہے وہ کس سائڈ پہ ہو رہی ہے. لوگوں کو خود متنفر کیا جا رہا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہمارا بچپن تھا نا تو ہمارے مختلف ڈرامے اور ڈاکیومنٹریز ہوتی تھی اس پہ جو پاکستان کی ہسٹری سے ریلیٹڈ اور پاکستان کی اور جسے کہتے ہیں نا حب الوطنی کو پروموٹ کرنے کے لیے لگائی جاتی تھیں. تو ہم اسے دیکھتے تھے تو ہمیں مطلب بڑا، اور ہمارے روٹین تھی کہ جب کوئی اس طرح کا ایونٹ ہوتا تھا پریڈز وغیرہ دیکھنی اور اس طرح کی دیکھنی، تو اس سے بندے کے اندر نا ویسی ایک محبت پیدا ہوتی ہے بندے کے ملک کے لیے. اب وہ چیزیں نہیں ہیں اس طرح. اب نہ لوگ دیکھتے ہیں نہ لوگ اپنے بچوں کو دکھانا چاہتے ہیں. ایسے ہی ہے یار. آپ یہی بات کرتے ہو. ہمارے جو بڑے تھے میرے دادا ابو، وہ ہمیں بٹھا کے، بچوں کو بٹھا کے بتاتے تھے کس طرح انہوں نے ہجرت کی ہے، کس طرح وہ انڈیا سے پاکستان میں آئے ہیں، اور کتنے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اس ملک کے لیے. کتنے لوگوں نے اپنی جانیں، اپنا مال، سب کچھ چھوڑ کے ادھر سے ادھر آئے. کیوں؟ یہ اپنا ملک ان کو مل رہا تھا. اور اب وہی لوگ اب اسی ملک کے خلاف ہیں، اسی ملک سے نکلنے کی بات کرتے ہیں یا اسی ملک کے خلاف بات کرتے ہیں. اب یہی نکلنے والے جو لوگ ہیں وہ یہی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ نہیں ہے، پاکستان میں یہ لگژری نہیں ہے، یہ نہیں ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جو لگژری ہے ہم پاکستان میں کیوں نہ بنائیں، وہ چیز پاکستان میں کیوں نہ لے کے آئیں. لوگ یہاں سے جانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی پاکستان کے لیے نہیں کچھ کرنا چاہتا. اب میں یہی ایک شخص آدمی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اس سے ہماری یہی بات ہو رہی تھی. تو یہاں پہ جو مین مجھے فیکٹر لگتا ہے نا کہ یہ ہے کہ لوگ اپنا انڈیویجول سوچتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ ملک کا بھلا ہو یا کسی اور کا بھلا ہو. تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم چیزیں امپورٹ کریں. بھائی ہمارے پاس ہے، جس طرح کہتے ہیں نا وہ آئی فون لینا، آئی فون لینا، چودھری دے منڈے کو آئی فون ہے گا تو میں بھی لینا ہوا. تو وہ ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا. تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی اگر وہ آئی فون میں کیا کیا چیز ہے وہ ہم یہاں کیوں نہیں مینوفیکچر کرتے. آپ کے انڈیا میں آئی فون مینوفیکچر ہو سکتا ہے تو یہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتا. لوگ یہ چیز کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. زیادہ تر جو ینگ جنریشن ہے، جو ہمارے لڑکے ہیں، جو آج کل یہ بات کر کے باہر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ باہر زیادہ جی جاب اپرچونیٹیز ہیں، یہی بات ہوتی ہے. تو پاکستان میں بھی جاب اپرچونیٹیز ہیں، وہ بس دیکھنا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی جو باہر کی لگژری لائف ہے ہم لوگوں نے وہ انجوائے کرنا ہے، حالانکہ وہ باہر جا کے بھی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اس بات سے میں ایگری نہیں کروں گا. کچھ ملک کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں. تو اس کا یہ حل ہے نا کہ اپرچونیٹیز بنائی جاتی ہیں. بندہ اپنی فیلڈ میں انٹر، اپرچونیٹیز انسان خود بناتا ہے. آپ یہاں پہ انڈسٹری کھولو، آپ کے پاس ہزاروں لوگوں کا سٹاف امپلائمنٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی. نا میں آپ کو وہی آپ کی بات پوری کرنے لگا ہوں. آپ کی ویسی جاب اپرچونیٹیز اتنی زیادہ نہیں ہیں، لیکن آپ کر سکتے ہو. آپ مل کے، اب فرض کرو آپ کی حکومت نہیں بھی کر رہی، آپ خود کرو. آپ باہر جاؤ، باہر ٹھیک ہے آپ نے جانا، باہر جاؤ، باہر سے آپ ان کی چیزیں لے کے آتے ہو نا اگر، تو دیکھو اس طرح کی انڈسٹری یہاں پہ بناؤ اور دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے وہ چیزیں یہاں پہ ڈیولپ کرو. جیسے وہ آپ چیزیں یہاں پہ بناؤ گے، باہر کی انڈسٹریز، باہر کی کمپنیز کو آپ یہاں پہ لے کے آؤ گے. جس طرح انڈیا نے ریسنٹ ایپل کو لے کے آیا ہے، آپ لے کے آؤ گے. آپ گاڑیوں کی کمپنیز ہوگی، آپ کی موبائل کمپنیز ہوگی، آپ کا ٹیکنالوجی ہوگی، آپ کا پیسہ ہو گیا، جو آپ باہر سے جیسے لے کے آؤ گے یہاں پہ آپ اس کو استعمال کرو گے تو وہ آپ کو جاب اپرچونیٹیز کیوں نہیں دے گا. اس کو دیکھتے ہوئے اور بھی کمپنیز کام کریں گی، سارے آپس میں ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنے کے لیے، پھر آپ کا جاب اپرچونیٹیز ہوں گی. دوسرا یہاں پہ لوگ بہانہ لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، پاکستان میں پیسے کہاں سے ہیں. تو بھائی یہ بات نہیں، پیسہ بہت ہے. جہاں لوگ 70 کروڑ کی گاڑیاں لے سکتے ہیں نا تو وہاں پہ لوگ لگا سکتے ہیں. آپ 70 کروڑ کی بات کرتے ہیں، انہوں نے 250 کروڑ میں ٹیمیں خرید لی ہیں. تو پیسہ بہت ہے، یہ صرف بہانہ ہے. جس نے کرنا نہیں ہوتا وہ بہانے ہی لگاتا ہے. یار دیکھو نا کہ اب ایک طرف 70 کروڑ کی گاڑی، میں غلط نہیں کہوں گا، اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں کرے، اور بھی نا اب 200-250 کروڑ کی یار ٹیمیں خریدی گئی ہیں. اچھا ہے، ملک آپ کا ٹیم خریدی ہے، آپ کا کرکٹ آپ کی اچھی ہوگی، لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اتنے سارے جب پیسہ ہے بندوں کے پاس تو کیوں نہ 3 سے 4 انویسٹر ملیں.
इन्वेस्टर 3 से 4 मिल के आपस में एक इंडस्ट्री बनाएं, या बाहर से कोई इंडस्ट्री लेके आए, बाहर से कोई कंपनी लेके आए, और कंपनी लाने के बाद वो यहाँ पे चीज़ खुद डेवलप करें। यार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये है कि लोगों को इस चीज़ का शौर ही नहीं है, वो यहाँ पे काम करना ही नहीं चाहते, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते। ये बंदे को शऊर और अकल आता है तालीम से। यहाँ पे जो ऊपर जो लोग बैठे हैं ना, जो जिसे कहते हैं पावर्स हैं यहाँ की, वो लोग हैं अंगूठा छाप। अब जो आगे जनरेशन आ रही है पढ़ी लिखी, उनके अंदर वो शऊर ही नहीं है कि मैं इस पैसे को यहाँ लगाऊं। वो कहते हैं कि भाई ऐशो इशरत हो और हमारे पास, और हर बंदा कहे भाई वो सेठ साहब के पास देखो उनके पास क्या चीज़ है। वो ये चीज़ सोच, वही बात आ जाती है यहाँ पे कि इंडिविजुअली हर बंदा सोचता है। बंदा ये नहीं सोचता कि पाकिस्तान का क्या भला होगा या लोगों को क्या भला होगा। यार अंगूठा छाप की आपने बात की, उससे मुझे याद आया कि ना हर बंदा अंगूठा छाप नहीं होता। बहुत अच्छे लोग भी हैं ऊपर बैठे हुए हैं, वो जो लोगों को सपोर्ट करते हैं, वो उनको आगे नहीं ना देने जाने दिया जाता। पाकिस्तान वैसे तो नहीं ना चल रहा, तो अंगूठा छाप तो नहीं सभी कह सकते, बहुत सारे लोग अच्छे भी बैठे हुए हैं हमारे पास। बस ये चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट करते हुए यहाँ पे लोग डरते हैं। यहाँ पे 2 नंबरी जो है ना वो अरूज पे चली गई है। यहाँ पे हर बंदा एक शॉर्ट पाथ ढूंढता है कि मैं बस जल्दी से निकल जाऊँ कहीं। वो ना स्टेप्स नहीं फॉलो करना चाहता, वो चाहता है कि मैं जी दिनों में कामयाब हो जाऊँ, मैं मशहूर हो जाऊँ, टिकटॉक का सहारा ले लूँ जी, मैं इंस्टाग्राम का सहारा ले लूँ, मैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिल जाए कि मैं दिनों में मशहूर हो जाऊँ जी। तो ऐसा नहीं होता। ये आपकी 2 नंबरी से ही आया कि ये जो लोग अभी आप कहते हैं कि लोग सामान बाहर से लेके इधर आए और यहाँ पे आके बनाए, तो लोगों को सबसे बड़ा उसमें मसला ही ये होता है कि जैसे ही आपकी कोई भी मशीनरी, आप बाहर से कोई टेक्नोलॉजी लेके आते हो, जैसे ही वो पोर्ट पे लैंड करती है वहीं से 2 नंबरियाँ शुरू हो जाती हैं। आपके कस्टम्स वाले आपको पड़ जाते हैं, आपके वहाँ के कोस्ट गार्ड्स वगैरह, वहाँ पे उनको आपको रिश्वतें देनी पड़ती हैं, आपको जगह जगह आपको डोनेशंस देनी पड़ती हैं। उसके अलावा आपकी आ जाती है जी हुकूमत उस पर टैक्स इतना लगा जाती है कि अगर आपकी 50 लाख की कोई चीज़ है उसके ऊपर आपको तकरीबन कोई 20 से 25 लाख तो उस पर टैक्स पड़ जाता है। तो बंदा कहता है यार मेरे सर में हिट बजी है, मैं यहाँ पे ला के अपने बिला वजह के पैसे ठुकवा लूँ, इतने मेरे है भी नहीं जितने का मैं टैक्स भर दूँ उसके ऊपर। तो बंदा वो सीधे की तरफ ना 2 नंबरी की तरफ जाने की कोशिश करता है। यार हम इसको भी सही कर सकते हैं। अब मैं ना एक इकबाल का शेर आपके साथ शेयर करूँगा। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। यानी कि आपके जितने भी ये फ़र्द हैं, यानी कि जितने भी आपके पाकिस्तान में यूथ है या जितने लोग हैं, ये खुद मिल के इस चीज़ को सही कर सकते हैं। एक बंदा आगे लगे, एक बंदा नहीं, कुछ बंदे बैठें, सोचें। ये ना हो कि जी अब बातें कर ली हैं, बातें करके सुबह टाइम बातें की हैं, शाम को फिर वही अपनी हरकतों में लग गए। ऐसे नहीं होता, कदम उठाना पड़ता है। कदम उठाओ। बांग्लादेश की मिसाल है हमारे पास, श्रीलंका की हमारे पास मिसाल है, ठीक है। उन्होंने कैसे अपने मुल्क को, श्रीलंका को तो बल्कि बैंकरप्ट हो के सही हो गया। बांग्लादेश में नौजवानों की जमात ने कितनी तब्दीली लाई है। तो वही ना कि जब आपका जिस तरह की आपकी कौम होगी ना, उसी तरह का आपको हुकूमत मिलेगी, उसी तरह का आपको हुक्मरान मिलेगा। बिल्कुल। और आपकी इकबाल के शेर से मुझे याद है कि उस टाइम जो हम कहते हैं ना पुराने दौर में भाई मुहिब्बे वतन लोग थे, आज नहीं है। आज के पाकिस्तानी के पास इकबाल जैसा शायर भी नहीं है। आज के पाकिस्तानी के पास नूरजहां जैसे मिली नगमे भी नहीं है। कि उस टाइम तो मुझे याद है कि लोग इस तरह नूरजहां के मिली नगमे सुन के जंगों में चले जाते थे। बाद में उनको आता था भाई कि मैं तो इसी चुका में चला गया, मैं फंस गया वहाँ। लेकिन ये है कि वो लोगों के अंदर एक मोहब्बत पैदा करते थे, वो लोग मोटिवेट करते थे। आज की शायरी देखें तो आपके पास मेजोरिटी 80% जो होंगे वो होगा जी आशिकी मशूकी, ये हो गया जी मशूक या महबूब में छोड़ के चला गया, ये वो आज का टॉपिक स्विच हो गया हमारा, और इंटरेस्ट लोगों के स्विच हो गए। मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, वो सिर्फ फेम लेने के लिए है और कोई चीज़ नहीं। उनमें वो प्यार, वो मोहब्बत रह ही नहीं गई, वो मिल बैठना रह ही नहीं गया। अगर वो मिल बैठ के बैठेंगे, बुजुर्गों के साथ बैठेंगे, उनको ये चीज़ें तभी पता चलेंगी। वो बैठते ही नहीं है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे स्क्रोलिंग चल रही है और वो चाहते हैं कि हम वो फेमस हो जाएं, उसी तरह की पोइट्री जो ट्रेंड चल रहा है उसी के रिलेटेड वो बात कर रहे हैं। उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि जो हमारे पास है उसकी क्या कदर है, जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे भागना तो फजूल की बात है। वही ना, वो तब्दील नहीं होना चाह रहे, वो एक हुजूम की तरह हम रह गए हैं। हमने कौम की तरह नहीं रहे, हमने कौम की तरह मिल के आपस में कदम उठा के कोई काम करने की कोशिश नहीं की। आप इसी से मिसाल ले लो कि कतरा कतरा मिल के समुंदर बनता है। तो आपको खुद कदम उठाना पड़ेगा तो मुल्क इंशाल्लाह बेहतर होगा। आपकी समुंदर वाली बात से उस बार में मुझे याद आया कि ना वो कहा जाता था पहले भी, तो आज भी कहा जाता है कि अपने से की क्षमा दिलानी चाहिए हम बंदे को, और बाकी तो सभी ठीक हो जाते हैं। खुद को ठीक करना चाहिए सबसे पहले। तो आपकी ये जो मुहिब्बुल वतन की बातें सुन के मुझे तो
تھوڑی سی حیرانگی ہوئی ہے، آپ تو باہر جانا چاہ رہے تھے، آپ کا جرمنی کا پلان تھا، آپ تو پاکستان کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہو. بھاگنا چاہ رہے تھے. یار اس میں کچھ پوائنٹس ہیں میں جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے تو پہلے میں ایک حدیث ہے، حدیث نبوی ہے کہ ہجرت میں برکت ہے. ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ آپ ایک جگہ سے ہجرت کرو گے دوسری جگہ جاؤ گے، آپ کو برکت ہوگی آپ کے مال میں، آپ کی جان میں. تو میرا تو سب سے پہلا یہ پوائنٹ تھا کہ میں کر رہا ہوں بی ایس ٹیکسٹائل انجینئرنگ، میں چاہتا ہوں کہ ایم ایس ٹیکسٹائل باہر سے کروں. تو ایک تو میں یہ چاہتا ہوں باہر جا کے میں ان کی ٹیکنالوجی سیکھوں، کیونکہ پاکستان سے بہت اچھی ٹیکسٹائلز دوسرے ملکوں میں ہے. میں چاہتا ہوں ادھر سے ٹیکنالوجی سیکھی جائے، ادھر سے ٹیکنالوجی سیکھ کے میں پاکستان میں واپس لے کے آؤں، پاکستان میں سرمایہ لے کے آؤں، نہ کہ میں ادھر ہی بیٹھ جاؤں دوسروں کی طرح. میرا بھی یہ ذہن تو نہیں. تو کہتے جانے سے پہلے سب ایسے ہی ہیں لیکن آتا کوئی نہیں ہے. یہ سرمایہ کتنے ہماری والا تو نہیں. میں تو ایک چاہتا ہوں کہ باہر جا کے نا نالج گین کروں، یعنی کہ آپ اگر ایک جگہ پہ بیٹھے رہتے ہو نا تو آپ کا نالج ایک حد تک نا محدود ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں باہر جا کے ادھر کا ایکسپوئر لوں، لوگوں کے ساتھ ملوں، بیٹھوں، باتیں کروں. ایک تو نالج گین ہو، دوسرا نا گلوبل ایکسپوئر سے نا یعنی کہ جب یہاں سے اسٹوڈنٹس کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہ اپنا ادھر سے انڈسٹریز بھی لا سکتے ہیں، ادھر سے نا ایکسپوئر لا سکتے ہیں پاکستان میں واپس. تو میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میں باہر جاؤں اور باہر سے ملک کے لیے، اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر کروں. ہاں جی، اگر آپ ایسے کریں تو بڑی اچھی سوچ ہے آپ کی. اور باقی ہماری بات کا پھر کنکلوژن یہی بنتا ہے کہ ملک ہمارا ہے، اسے ہم نے بہتر کرنا ہے. ملک برا نہیں ہے، اس کو تھوڑا سدھارنے کی ضرورت ہے، اور سدھارنا ہم نہیں ہے، ہم جنریشن ہے آگے، ہم فیوچر ہے پاکستان کا. تو ہمیں اپنے ملک کے لیے کرنا چاہیے، اور سب سے پہلے دوسروں کو سیدھا کرنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. کیونکہ جب وارڈن یا کوئی نہیں کھڑا ہوتا نا، سگنل توڑنے والے سب سے پہلے ہم ہی ہوتے ہیں، تو پھر اس کو گالیاں دینے والے بھی ہم ہی ہوتے ہیں. تو جب تک ہم خود صحیح نہیں ہوں گے نا، کوئی اور صحیح نہیں ہوگا. اور اگر ہم صحیح کریں گے تو پاکستان صحیح ہوگا. پاکستان زندہ باد.